Laura, comel. Tangan. Yay, we are in Jeju. Bocor montai. Itu. Apa perasaan anda? Perasaan gemetar. Saya sangat takut sebab 6 jam Ping mengantuk. Budak Snow tidur. Dah senang dah tidur. Okay, so sampai di airport, kita pergi ambil wifi kita dulu. Kalau tanpa wifi memang susah lah kita berjalan kat. Okay, done. Confirm. Okay, yang dekat scan dekat. Jauh Where sikit. is it? Jauh sikit. Makan. Makan yang kita Oh, 17. Lola punya ada 36 kg. Lola punya ada banyak. Maximum 60. Balik campur dengan Laura. Laura ada ruang. Yes. Bawas. Oh my god. Let me try it. Laura, comel. Tangan. Okay, nah kita dah sampai dekat airport Jeju. And it's only 6 degrees here. It's quite cold for us Malaysian who stay in tropical country. And yeah. Yay, we are in Jeju. Kita akan naik bas menuju ke hotel. So now kita tengah tunggu kereta. Ya, kereta. Betul banyak kereta kat luar. Inilah kereta sewa kita untuk di Jeju ni. Dekat Malaysia, Cik Kia dekat sini. Sini pun macam kembang Azia kat sini. Ni driver kita untuk dekat Jeju ni. Jangan lupa dapatkan lesen international ya kalau nak drive dekat Jeju ni ya. Dunia. Untuk jadi supir ambil lesen. Buka. Ni kenapa ni? Sampai dia tercabut ni. You guys, naik Asia. Alhamdulillah. Naik Cik Kia bersih Korea. Alright. So I'm here
at the mall, and my onsi, my rabbit onsi. Sorry. Gonna grab something, Laura. So basically, this is just like a supermarket, and we just want to get our food stock. Haha. Lola. These ones only cost 5,000 won, around 18 ringgit Malaysia. If in Malaysia, this one dia akan cost like cost banyak tak banyak. This one 5 ringgit each. So now kita dah sampai ke resort. Kita nak melihat akak yang sedang memasak dan akak yang memasak. Jangan tengok dia tengok. Ni akak yang sedang memasak. Main pondok-pondok kita main pondok-pondok dekat Jeju. Kita main pondok kat Jeju guys. Akak nak masak apa kak? Tadi kita masak tomato and red pepper arrabbiata spaghetti. Wow, dekat Jeju. Dekat Jeju ni biasa orang makan black pork. Black pork. Tapi kat sini kita makan Arabica, Italian ke apa spaghetti kau ni? Ni tak bocor-bontet bontnya kan? Pedas-pedas ni tak bocor-bontnya. Alright. Alright, kita sambung minum air banana kita. Balik gambarnya adalah tingkang dia ambil gambar. Laura, mana? Thank you sis. Makan, berasa dulu masakan. Kat Jeju kita makan western ya. Kita makan spaghetti carbonara dengan apa ni? Telur. Roti telur. Dan Dia ada soda je, dia tak ada ni.